Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très très bien. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة بيوتي كنزة. نتمنى تكونوا كاملين في أحسن الأحوال. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous un cake à la semoule sans farine avec de la pomme et des raisins. Franchement, il est très très bon et très très léger. Donc اليوم غادي نتقاسم معاكم كيكة بسميدة بالتفاح والزبيب. الصراحة تيجي لذيذ بزاف وخفيف وتيجي مختلف على الكيك العادي اللي بالدقيق. بلا ما نطول عليكم البنات ندوزو للمقادير والطريقة. Donc sans trop tarder, on passe aux ingrédients et à la méthode. Donc on aura besoin de 80 grammes de raisins trempés dans l'eau, 80 grammes ديال زيت منقوع في الماء, 80 grammes de sucre, 80 grammes ديال سنيدة, 30 grammes de huile de table, 30 grammes ديال زيت المائدة, une pomme, تفاحة, 180 grammes de semoule fine, 180 grammes ديال السميدة رقيقة, 3 œufs, 3 البيضات, 2 sachets de levure chimique, 2 خمارات, un sachet de vanille, 1 vanilla, un yaourt, banane ou nature, donc دانون إما مذاق البنان أو مذاق طبيعي. Donc on passe par la suite à la méthode. Donc on met les œufs dans un saladier. Donc ici j'ai utilisé 3 œufs. تنوضع البيض ديالي في إناء. دونك هنا استعملت 3 البيضات حجم متوسط كيف تتشوفوا. Après j'ajoute du sucre. من بعد تنزيد السكر. Et je commence à mélanger avec un fouet électronique. ومن بعد نبدأ نحرك بالطراب الكهربائي. Si vous ne disposez pas de fouet électronique, vous pouvez utiliser une cuillère. إلا ما كانش عندكم الطراب الكهربائي تقدروا تستعملوا ملعقة. Donc je mélange doucement, toujours dans le même sens. Donc تنحرك بشوية، تنخلط بشوية في نفس الاتجاه، وهذا هو سر من أسرار ديال النجاح ديال الكيك. دونك تستمر في التخليط حتى تنحس بالخليط بدا تيتنفخ. J'ajoute par la suite le yaourt. دونك تنزيد من بعد دانون ديالي كيف سبقت وقلت، اما بنان ولا يكون ناتور، يعني المذاق ماشي مهم. et je continue à mélanger وتنستمر في التخليط ديال الخليط ديالي. et toujours dans le même sens، دائما في نفس الاتجاه. J'ajoute par la suite de l'huile. Donc la quantité que vous voyez, un verre qui n'est pas rempli de l'huile. J'ai mesuré avec le verre de Danone, du yaourt plutôt. دونك زدت الزيت الكمية اللي شفتو
كاس غير مملوءة ديال حك ديال دانون et je continue à mélanger وتنستمر في التخليط. Je mets par la suite le sucre vanillé tout en mélangeant. Donc تنضيف سكر فاني مع التحريك. Donc ensuite, je mets les 180 grammes de semoule fine. من بعد تنضيف 180 غرام ديال السميدة رقيقة. Et je mélange encore un peu. ومن بعد تنخلط الخليط ديالي. Donc vous voyez la texture du mélange. C'est pas trop lourd. دونك تتشوفوا الخليط كيفاش داير ما تيجيش ثقيل بزاف. Donc voilà, je vérifie la texture du mélange. Donc comme vous voyez. دونك تنقلب كيفاش داير الخليط ديالي ما خصوش يكون ثقيل بزاف. Et par la suite, je mets les raisins secs. من بعد تنزيد الزبيب ديالي المنقوع في الماء. كنت نقعتو 30 دقيقة قبل ما نديرو في الخليط. Et j'ajoute également les pommes. من بعد تنزيد التفاح ديالي اللي قطعتو طريفات صغار كيف تتشوفوا. Et je mélange, mais cette fois avec une cuillère. تنستمر في التحريك ولكن هاد المرة بملعقة. Et enfin, j'ajoute les sachets de levure. من بعد تنزيد الخمارات. Et je continue à mélanger toujours dans le même sens. وتنستمر في التخليط بشوية دائما في نفس الاتجاه. Après, je prends le moule que j'ai beurré et je mets le mélange. من بعد تناخد المول اللي دهنتو بالزبدة باش ما تلصقش ليا الكيكة ديالي وتندير الخليط ديالي. بالنسبة للبنات اللي عندهم المولات ديال السيليكون ولا الكرتون بلا ما تدهنوهم لانهم اصلا ما تيلصقوش. Donc mon four il est chaud à 180 degrés et donc je vais mettre le mélange cuire pendant 30 minutes. الفرن ديالي سخنته على 180 درجة وغادي ندخل ليه الخليط يطيب لمدة ديال 30 دقيقة.
Donc voilà, je vais laisser refroidir mon cake et puis je vais le couper. غنخليه يبرد واحد شوية ونقطعه لكم. Donc voilà comment c'est à l'intérieur. Le goût, il est vraiment sensationnel. C'est très très bon. Donc la semoule avec les pommes et les raisins, elle a donné un mariage de goût qui est très très différent. Donc هذا هو الشكل المذاق النهائي. المذاق فريمون رائع ولذيذ. التفاح مع الزبيب والسميدة عطا واحد المذاق اللي هو مختلف جدا. Donc je suggère d'essayer cette recette. نتمنى تجربوا هاد الوصفة ونتمنى تخليو لي الآراء ديالكم في التعاليق ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.